반갑습니다. Hola, 쿠바에 계신 여러분들에게 이번 한 주간에도 하나님의 축복이 가득하기를 기도합니다. estamos orando para que esta semana también continúen derramándose esas mismas bendiciones sobre el campo de Cuba. 눈에는 보이지 않지만 지금도 하나님의 말씀은 성취되고 있고요. Aunque no lo podamos ver con nuestros ojos, pero el día de hoy también se está cumpliendo la palabra de Dios. 말씀을 붙잡은 기도는 응답되고 있습니다. Y la oración a la que ustedes están aferrándose, pues está teniendo respuestas. 그리고 하나님은 구원의 역사, 생명의 역사를 지금도 이루고 계시고요. Y obviamente Dios también está cumpliendo las obras de la salvación y su obra de evangelismo. 비록 영상으로 이렇게 예배를 드리지만 여러분이 이 예배 속에서 하나님이 하시는 축복을 반드시 찾아야 되겠습니다. Y aunque estemos dando este culto solamente a través de video, pero necesitamos entender que Dios cumple su obra incluso en esos lugares. 과연 나를 통해서 예수 그리스도가 증거되고 생명이 살아날 수 있느냐? Porque realmente puedo yo hacer la obra de Cristo en ese lugar y que la palabra haga que reviva todo allí. 반드시 하나님은 그 역사를 이루고 계시기 때문에요. Y es porque Dios definitivamente está obrando allí también. 여러분에게 이 복음의 축복으로 다른 사람 살리는 하나님의 역사가 체험되는 은혜가 있으시기를 축복합니다. Yo los bendigo en el nombre de Jesucristo para que esté sobre ustedes esa gracia que pueda hacer entender que ustedes tienen esa bendición. 옷 주머니에 뾰족한 송곳이 들어 있으면 어떻게 될까요? Vamos a pensar que dentro de un bolsillo tenemos algo que nos está pues pinchando. 주머니 안에 있는 송곳은 밖으로 이렇게 튀어나오게 되겠죠. Obviamente ese pincho pues podrá salir por fuera incluso de ese bolsillo. 여러분에게 진짜 예수 그리스도라는 비밀과 복음이 있다면 이 축복은 반드시 전달되게 되어 있습니다. Entonces, si ustedes realmente tienen esta bendición, tienen este secreto de Cristo con ustedes, definitivamente podrán entregárselo a otros. 오늘 말씀을 통해서 하나님께서 여러분에게 주시는 최고의 축복을 찾는 날이 되시기를 바랍니다. Yo deseo que hoy sea ese mejor de los días donde ustedes puedan encontrar esa bendición. 오늘 제목은 모세와 함께한 것 같이 너와 함께하겠다입니다. El tema del día de hoy es como estuve con Moisés, estaré contigo. 이스라엘 백성들이 애굽의 노예가 되었습니다. Es cuando el pueblo de Israel estaba como esclavo en Egipto. 복음을 놓쳐버리고 복음 전해야 될 이유를 놓쳐버리고 살다가 사단에 심부름하게 됐죠. Habían perdido el evangelio, habían perdido todo ese camino, entonces pues obviamente estaban cumpliendo los recados de Satanás. 아주 오랜 시간 동안 애굽의 노예로 살았지만요. 더 문제는 사단의 노예로 살고 있는 겁니다. Y aunque llevaban tantos años como esclavos en Egipto, ese no era el principal problema, sino era que eran esclavos de Satanás. 어떤 방법으로도 그 노예된 것에서 빠져나올 수가 없었는데요. No tenían forma de poder salir de esa esclavitud. 양의 피를 바른 날 해방되어서 나왔습니다. Solamente el día que fue untada la sangre del cordero en las puertas, ese día pudieron ser liberados. 그리고 하나님의 약속을 따라서 하나님이 지시하신 그 가나안 땅으로 가게 됩니다. Y siguiendo la promesa esa que le había dado Dios, pues fueron a la tierra de Canaán. 해방받아서 가나안 땅으로 가는 그 과정에 광야길을 걸어가는 이스라엘 백성들인데요. Y este es el pueblo de Israel que estaba pasando ese camino del desierto como parte del proceso para llegar a la tierra de Canaán. 너무 많은 과정과 어려움들과 전쟁들이 있었습니다. Había muchas guerras, había muchos problemas en ese momento. 그때마다 하나님은 이스라엘 백성들을 지키고 인도하셨죠. Pero en cada uno de esos momentos Dios estaba cuidando del pueblo de Israel. 왜냐하면 해방받아서 가나안 땅에 들어가 하나님 살아계심을 설명하는 하나님의 계획은 절대로 변할 수 없기 때문입니다. Y es porque no importaba la necesidad o todo lo que estuviesen enfrentando, ese plan de Dios definitivamente se iba a cumplir. 그러는 중에 이스라엘 백성을 이끌고 나왔던 광야를 이끌고 갔던 지도자 모세가 죽음을 맞게 됐습니다. Y en medio de ese camino, pues estamos viendo que en esta parte fue donde Moisés, quien los había estado guiando por tantos años, estaba a punto de fallecer. 모세가 죽은 이후에 하나님은 여호수아라는 사람을 새로운 지도자로 세우시고 여호수아에게 말씀합니다. Y luego de que Moisés pues falleciera, Dios levantó a este nuevo líder que era Josué. 내가 모세와 함께 한 것 같이 너와 함께 하겠다. Y así como estuve con Moisés, estaré contigo, le dijo. 모세가 이렇게 지도자로서 잘했으니까 너도 이렇게 하면 잘할 거야. 이렇게라고 말씀하신 게 아닙니다. Porque no fue que él le dijera, porque Moisés lo hizo bien, tú lo vas a hacer mejor.
지도자로서 열심히 하고 최선을 다해라, 노력해라 이렇게 말씀하신 게 아니고요. Ni que Dios le dijo, porque tú eres el nuevo líder, pues obviamente tienes que esforzarte y hacerlo todo bien. 모세와 함께 했던 것 같이 너와 함께 하겠다고 말씀하셨습니다. Sino que así como estuve con Moisés, estaré contigo. 모세가 죽고 나서 여호수아에게 하나님이 함께 하겠다 말씀하신 이 내용과 쿠바에 살고 있는 여러분이 무슨 상관이 있을까요? Entonces, estas palabras que fueron dichas a Josué en ese momento, ¿qué relación tienen con ustedes ahora en Cuba? 모세와 함께 하시고 여호수아와 함께 하셨던 하나님이 쿠바에 계신 복음 가진 여러분과 함께 하신다는 사실을 언약으로 붙잡으시기를 바랍니다. Yo deseo que ustedes se aferren a ese pacto que Dios les acaba de dar a ustedes, como mismo se lo dio a Moisés y a Josué en ese tiempo. 여호수아는요 모세를 본 게 아니고 모세와 함께한 하나님을 보았습니다. Porque no fue que Josué vio a Moisés, sino vio al Dios que estaba siempre con Moisés. 모세와 함께 걸으며 일어났던 많은 기적과 응답들 속에서 하나님의 말씀이 성취된 것을 보았고요. Él pudo ver la palabra de Dios cómo se cumplía en cada uno de los acontecimientos o eventos que estaban alrededor de Moisés. 그 모든 과정이 다 이루어져서 가나안 땅에 들어가는 하나님의 계획이 반드시 이루어진다는 것을 알았습니다. Y él pudo entender que cada una de las cosas que estuviesen en esa parte del proceso era para poder llevarlos hasta la tierra de Canaán. 비록 모세는 죽었지만요. Incluso cuando Moisés ya había muerto. 모세와 함께했던 하나님이 나와 함께 하시고 Y ese Dios que estuvo con Moisés está conmigo ahora también. 모세에게 변하지 않는 약속을 주시고 성취시켰던 것처럼 나에게도 그 약속을 그대로 성취시키실 것을 믿었습니다. Esa promesa que había sido dada a Moisés que no cambiaba, pues me ha sido entregada a mí y se cumplirá tal cual. 여호수아가 이렇게 결심했겠죠. Esa fue la resolución que debe haber tomado Josué en ese momento. 아마 내가 모세처럼 이렇게 좋은 지도자 잘해야 되겠다 이렇게 생각하지 않았을 겁니다. Obviamente, él también puede que haya pensado, debo de ser un buen líder o hacer esto, pero no creo que fuera eso. 하나님이 모세와 함께 했던 것처럼 나와 함께 하시니 나도 하나님이 함께 하시는 이 일에 증인이 되겠다. No era eso lo más importante, sino el hecho de que ese Dios que estuvo con Moisés acompañándolo en cada parte del proceso, ahora está conmigo. 오늘 쿠바에 계신 여러분들께서 모세와 함께 하시고 여호수아와 함께 했던 그 하나님이 나와 함께 하시는 언약을 붙잡으셔야 됩니다. Entonces ustedes deben de aferrarse a ese pacto, a esa promesa de que ese mismo Dios que estuvo con ellos está conmigo en este momento ahí en Cuba. 예수가 그리스도라는 이 어마어마한 비밀을 가진 성경 속의 인물들에게 역사하셨던 것처럼 Este misterio de Jesús es el Cristo, como estuvo con todas estas grandes personalidades de la Biblia. 예수 그리스도의 비밀을 가진 나에게 하나님이 함께 하시니 Ese misterio de Cristo está conmigo ahora en este momento. 나도 예수가 그리스도라는 이 일에 하나님 살아계심의 증인으로 서겠다. Y yo voy a levantarme como ese verdadero testigo sabiendo de ese misterio de Jesús es el Cristo y de la promesa de Dios. 쿠바 현장에 이 그리스도의 복음을 나타낼 증인으로 서겠다. Yo me voy a levantar como ese verdadero testigo de toda esta palabra allá en Cuba. 그 언약을 정확하게 붙잡는 겁니다. Yo me voy a aferrar a ese pacto correctamente. 아마 이스라엘 백성들의 입장에서 지도자 모세가 갑자기 죽은 것은 위기나 어려움의 모양이었을 수 있습니다. Para los israelitas en ese momento, cuando murió Moisés, que era su líder, pues ellos pensarían que estaban en medio de una crisis. 하지만 오히려 그 위기와 어려움은 여호수아가 정확한 언약을 붙잡고 시작할 수 있는 중요한 기회가 됐습니다. Pero aún mucho más importante fue que ese momento fue el tiempo en el que Josué pudo ver que tenía que prepararse correctamente. 쿠바에 계신 여러분들에게 여러 가지 일들이 있을 수 있겠지요. Allá en Cuba ustedes pueden tener varios problemas o acontecimientos. 또 뉴스를 통해서 볼 수 있는 여러 가지 소식들도 있지요. Y obviamente a través de las noticias podemos enterarnos de cosas que están pasando. 하지만 복음을 가지고 그리스도의 비밀을 가진 여러분들에게는 하나님이 쿠바를 살리기 원하시는 정확한 언약을 붙잡으시는 기회가 되시기를 바랍니다. Pero yo deseo que ese momento en el que ustedes estén atravesando en esto ahora mismo sea un tiempo de oportunidad, una nueva oportunidad. 세상 사람들은 절대 이해하지 못할 겁니다. Es algo que las personas del mundo puede que no entiendan. 하지만 모세와 함께 했던 것 같이 너와 함께 할 것을 약속하신 것이 분명하기 때문에 Pero así como se lo prometió a Moisés y estaba con él, y así como estuvo con Josué, nos los ha prometido a nosotros. 쿠바에 계신 여러분들과 함께하는
하나님을 최고로 누리시기를 바랍니다. Yo deseo que ustedes disfruten de esto como lo mejor allí en Cuba también. 그러면 이 하나님의 증인으로 서겠다라고 했을 때 증인은 어떤 사람입니까? Entonces, cuando José decidió levantarse como ese verdadero testigo, ¿de qué tipo de testigo nos estamos refiriendo aquí? 증인은 증거를 본 자이고 가진 자이고 아는 자입니다. El verdadero testigo es aquel que tiene las cosas, que las puede ver y que puede guiar a otros. 무엇을 증거로 보았습니까? Entonces, ¿qué fue aquello que él pudo ver como evidencias? 하나님과 모세가 함께하는 거 봤고요. Él pudo ver que Dios estaba con Moisés. 하나님이 모세에게 그 약속을 주셔서 양의 피 바른 날 해방되는 거 봤고요. Él pudo ver que esa promesa que le había hecho Dios a Moisés de que cuando se untara la sangre del cordero serían liberados, él estuvo allí. 모세에게 약속했던 그대로 광야길을 정확하게 함께 하시며 인도했던 것도 봤고요. Él pudo ver que cada palabra que Moisés dijo en ese camino del desierto tal cual se cumplió. 가나안 땅에 들어가는 모든 과정, 목표 하나님이 이루어 가시는 걸 봤습니다. Y él pudo ver cada uno de los objetivos y procesos cuando se dirigían a la tierra de Canaán que Dios les dio. 이스라엘 백성들은 이 세 가지를 기념해서 절기로 지키고 있죠. Israel, en conmemoración para todas estas cosas, se sigue celebrando incluso el día de hoy las tres fiestas. 여러분들이 보고 가지고 계셔야 될 첫 번째 증거가 무엇이냐? Entonces, ¿cuál es esa primera evidencia que ustedes deben de ver y tener con ustedes? 예수 그리스도를 통해 내가 사단의 손에서 빠져나온 하나님의 자녀가 되었고 Que yo me he vuelto hijo de Dios en el momento en que por el poder de Cristo he salido de las manos de Satanás. 나의 모든 길을 인도하시며 Que Él guía cada uno de mis caminos. 나의 미래를 이 복음을 전할 전도자로 인도하신다는 것을 붙잡는 겁니다. Y es aferrarme a eso de que Él me ha escogido a mí y me guía en cada paso de mi vida para poder testificar de Él. 두 번째 보아야 될 게 뭐겠습니까? Entonces hay algo segundo que debemos de ver. 이스라엘 백성들은 광야길을 걸을 때 하나님이 언약궤를 따라가게 했습니다. Cuando ellos iban por ese camino del desierto, iban siguiendo el arca del pacto. 하나님의 말씀이 들어있고 하나님이 이스라엘 백성을 책임졌다는 증거인 만나가 담긴 항아리가 들어있습니다. En el arca del pacto estaban los 10 mandamientos y estaba la vara de Aarón que había retoñado. 그리고 아론의 지팡이에 싹이 난 그 증거가 들어있죠. Y estaba también pues incluida esa vara con la que había retoñado y el barro de maná. 대부분의 사람은 자신의 생각과 경험으로 살지만요. Obviamente muchas personas viven de acuerdo a sus propios pensamientos, 하나님은 이스라엘 백성이 언약궤를 따라가게 하셨습니다. pero el pueblo de Israel seguía el arca del pacto. 언약궤를 따라갈 때 광야길을 이겼다는 사실을 여호수아는 알고 있는 겁니다. Y estas cosas que seguían cada vez que pasaban, pues tenían victoria, eso Josué lo sabía. 그리고 성전, 성막을 중심으로 살게 하셨습니다. Y Dios les hizo que vivieran centrados en el tabernáculo. 이 광야에서 있었던 모든 것을 여호수아가 보고 알고 있는 겁니다. Todas estas cosas que sucedieron allí en medio del desierto, Josué pudo testificarlas, pudo verlas. 이 사실을 모세와 함께하면서 봤잖아요. Entonces, porque él estaba siempre con Moisés, pudo verlas. 그러니까 두 번째로 이 본 것을 자기가 이미 가지고 있는 겁니다. Pero más allá de que él pudiera verlas, lo segundo que vamos a entender hoy es que ya él las poseía. 하나님은 여호수아에게 네가 밟는 모든 땅을 너에게 이미 주었다라고 말씀하셨습니다. Porque el propio Dios le dijo a Moisés que cada lugar que pisares, esa tierra es tuya. 이미 언약을 가지고 있으니 좌로나 우로나 치우치지 말고 Porque ya tienes el pacto contigo, no te desvíes ni a diestra ni a siniestra, 언약을 정확하게 가지고 붙잡고 가라 말씀합니다. sino que aferrado correctamente a ese pacto, ve con él. 그러면 본 것을 이미 가지고 있는데 앞으로 일어날 미래와 다른 평생에 받을 응답까지도 이미 여호수아는 알고 있는 거죠. Entonces, si él ya tenía estas cosas con él, pues obviamente lo que sucedería en el futuro ya lo conocía. 그러니까 강하고 담대하라고 말씀하는 겁니다. Por eso fue que le dijo, sé fuerte y valiente, 놀랄 일이 생길 수 있고요. 두려운 일이 생길 수 있습니다. porque puede que sucedan cosas inexplicables o que no nos las esperamos. 하지만 강하고 담대하라. Pero incluso en esos momentos, esfuérzate y sé valiente, 내가 너와 함께 하겠다. porque yo estaré contigo. 오늘 쿠바에 계신 여러분들이 쿠바 현장을 살리고 스페인어권 현장을 살릴 하나님의 정확한 언약을 가지고 가셔야 되겠습니다. Ustedes hoy allá en Cuba también tienen que irse con este pacto para que puedan salvarse ustedes mismos y a todas las personas a su alrededor. 그리고 그 반드시 성취될 언약의 증인으로서 강하고
담대한 축복을 누려야 되겠습니다. Y deben de disfrutar de esa bendición que ustedes deben de tener de por vida de una forma en la que estén esforzados y sean valientes. 아마 여호수아도요. 이스라엘 백성이 노예되었을 때 처음 노예로 출발했을 겁니다. Porque obviamente para Josué también en ese momento cuando eran simplemente esclavos, ese debe haber sido su comienzo. 하지만 더 이상 여호수아는 노예가 아닙니다. Pero ya a partir de ahí puede entender el propio Josué que ya él no era un esclavo. 노예될 수밖에 없었던 이유를 알고 빠져나오는 비밀과 그 뒤에 일어날 응답을 알고 있는 증인으로 바뀐 거죠. Porque él cambia a ser ese testigo que entiende la razón por la que no le quedaba más remedio que ser esclavo y cómo fue sacado de todas esas cosas. 그래서 복음을 가진 저와 여러분의 모든 과거는 발판이 되는 것입니다. Por eso es que para cada uno de nosotros nuestro pasado debe ser simplemente una plataforma. 그리고 여러분의 오늘은 하나님이 함께 하시는 증거가 되는 것이고요. Y el hoy para ustedes es simplemente la evidencia de que Dios está con nosotros. 미래는 이 복음을 설명할 전도자요 복음화의 증인으로 가는 것입니다. Y es ir como esos verdaderos testigos para entregar de este evangelio a la posteridad en el futuro. 하나님은 분명히 여러분 자신에게 계획을 갖고 계십니다. Porque definitivamente Dios tiene un plan para cada uno de ustedes. 그리고 여러분이 갈 현장에도 반드시 계획과 축복을 준비하셨고요. Y en cada uno de los campos donde ustedes están, allí está el plan de Dios preparado. 여러분이 걸어갈 미래에도 하나님은 응답을 준비하고 계십니다. Y Dios está preparando esas respuestas para su futuro. 각각 100%씩 Es el 100% para cada una de estas cosas. 완벽하게 하나님은 준비하셨습니다. Porque Dios lo ha preparado todo completamente y perfecto. 그래서 300%의 응답을 찾으라라고 말하는 거죠. Por eso es que se dice que debemos de encontrar las respuestas del 300%. 여러분의 남은 한 주간이 정확한 언약을 가지고 시작하시는 축복의 한 주간이 되시기를 바랍니다. Por eso yo les bendigo a ustedes para que reciban estas bendiciones perfectas el resto de la semana. 여호수아에게 모세와 함께한 것 같이 너와 함께하겠다 약속하셨습니다. Porque Él prometió que así como estuvo con Moisés, estaría con nosotros. 여호수아와 함께했던 하나님이 쿠바에 계신 여러분에게 또 저에게 함께하시는 줄로 믿습니다. Yo creo que ese mismo Dios que estuvo con Josué en ese momento está con ustedes allá en Cuba y con nosotros aquí también. 하나님이 함께하시는 최고의 축복으로 증인의 응답 누리는 한 주간이 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. Yo los bendigo en el nombre de Jesús para que esta semana sea una semana donde ustedes pueden estar recibiendo esas bendiciones como los verdaderos testigos. 기도하겠습니다. Oremos. 살아계신 하나님 감사합니다. Gracias te damos, Dios viviente. 모세와 함께한 것 같이 너와 함께하겠다 여호수아에게 말씀하신 하나님. Dios que le prometiste, así como Moisés que estuvo con él, estarías con Josué y con cada uno de nosotros. 오늘 나와 함께하시는 하나님의 축복을 최고로 누리게 하여 주옵소서. Permíteme disfrutar de hoy como la mayor bendición el hecho de que tú estás conmigo. 오늘 만나는 모든 만남과 또 쿠바 현장, 스페인어권 살리는 하나님의 증인으로 서겠다는 정확한 언약 붙잡는 날 되게 하여 주옵소서. Permite que hoy sea ese día donde podamos recibir completamente las respuestas y aferrarnos a esa bendición de que estarías en el campo con cada uno de nosotros y allá en Cuba también. 그리스도의 비밀 붙잡고 하나님이 함께 하시는 증인을 가진 증인의 축복 누리게 하옵소서. Aferrados al misterio de Cristo, que podamos aferrarnos a estas verdaderas respuestas como los testigos en cada uno de los campos. 살아계신 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. Gracias te damos y oramos en el nombre de Jesucristo. 아멘. Amén. 감사합니다. Gracias. 한 주간도 이 말씀으로 승리하시면 좋겠습니다. Deseo que tengan victoria el resto de la semana con la palabra. 감사합니다.